O yan, mga palbron. Nakadali natin yan tong. Yan, durado yata. Parang mukhang malaki. Sana malaki. Para... Ayan, ayan na. Ayan o. Ay, maliit lang. Naninilaw. Mga 1 kilo siguro may kito. Yun o. Ay, mga 1 kilohin. O, yan. 1 peraso lang na dorado. Yan. Pwede ng pangkunya, pampauga. Pasabaw-sabaw, pwede pampaksiw. Yan. Natanggal na rin tatay mga palbron. Sana yung ating ibang yantong doon, meron pa. Sana sortin pa tayo. Yan. Dorado. O yan o. Okay na, tanggal na sa biwas na tayo. Dorado. O yan. Kamiti-miti. Maliit lang. Okay, okay. Thank you Lord. Dito na tayo. Pangulam ha. Sigurado na pangulam yun. Mga palbron. Nagabatak pa rin tayo.